Welcome back to Ingwa News. Residents have raised concerns over the malfunctioning street light on Soprem Road that keeps flickering in a disco style, causing inconvenience and posing safety risks at night. Locals have urged the electricity department to take immediate action and resolve the issue. नमस्कार. आम्ही आता पळयतात सोपडे हांगासर ज्या रस्त्यार जे स्ट्रीट लायटी आसात त्या स्ट्रीट लायटींचो डिस्को खेळ कसो चल्ला तो आणि हाचेर जे कोण संबंधित मागीर वीज खाते आसूं येत थळावी पंचायत आसूं येत हाचेर कित्याक ते लक्ष दिना हाचोय प्रश्न निर्माण जाता. रातच्या वेळार काही वाठारांतले ह्यो स्ट्रीट लायटी पेटनात. वीज विभागान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. सरकारान ज्या वेळार चोपडे जंक्शन ते मुर्जी खिंड पर्यंत रस्त्याचे सुशोभीकरण करपाक करोडो रुपया खर्च केला, सायकलिंग ट्रॅक केल्लो आणि ते लायटी घातलेले स्ट्रीट लायट. त्या स्ट्रीट लायटींची किंमत खांब्यांची लाखांनी आसात. पूण ह्यो पयसो सगळो उदकान घालपाचो प्रयत्न कांय वाठारांत हे खांबे उबे आसात ते पेटनात आणि ते कित्याक पेटना हाचेर कोणूच लक्ष दिना. हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हाची योग्य ती उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.